السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم بروف دو فرونسي معاذ. اليوم سوف نجري درس جديد في اللغة الفرنسية في أحد دروس القواعد لا غرامير. Nous étudions la subordonnée circonstancielle de but. قبل ما نبدأ بغيت نقول لكم بلي نقدم دروس خصوصية فيها الزوم. لمن يود الاشتراك ولا ما عليه التواصل معي في صفحتي على الفيسبوك، الرابط تاعها متواجد في صندوق الوصف. تقدم الدروس على المباشر للطورين الابتدائي والمتوسط، سنة الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي، والأولى والثانية والثالثة والرابعة متوسط. فنبدأ على بركة الله. J'observe et j'analyse. ألاحظ وأحلل. La journée internationale du vivre ensemble en paix. Le texte présenté par l'Algérie à l'Assemblée générale des Nations unies a été adopté sans vote et proclame le 16 mai Journée internationale du vivre ensemble en paix, pour que soient mobilisés régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité, et l'occasion pour tous d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie. قال لك اليوم الوطني للعيش في سلام. الجزائر قدمت نص لهيئة الأمم المتحدة دي ناسيون زوني، نص يعني باش يكون هذا النص حول اليوم العالمي للعيش في سلام. ومن هذاك النص قرروا باش يعني يديروا كل 16 ماي من كل سنة، لو 16 ماي دو شاك اني، يعني يديروه يوم خاص عالمي للعيش في سلام. والهدف من ذلك هو العيش في تضامن وتسامح وإخاء وإلى غير ذلك ووئام. والهدف من هذا اليوم هو بناء عالم جديد متضامن وإلى غير ذلك. La source de ce texte, c'est Journal des Nations Unies du 8 décembre 2017. يعني الجريدة تاع هيئة الأمم المتحدة دي ناسيون زوني اليوم 8 décembre 2017. Quel est le titre du texte présenté par l'Algérie? Quel est le titre du texte présenté par l'Algérie? عنوان النص هو Journée internationale du vivre ensemble, ou là, la journée internationale du vivre ensemble en paix. Quel est le but de cette initiative? قال لك ما هو الهدف من هذه المقالة؟ ها هو pour que soient mobilisés régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité. Relève dans le texte l'expression qui introduit la subordonnée de but. قال لك جبد من النص l'expression يعني العبارة اللي بدات لنا la subordonnée de but. La subordonnée, on a déjà vu la proposition subordonnée complétive et relative. وقلنا بلي la subordonnée يعني c'est une phrase complexe يعني ولا معقدة، دائما يجي فيها que يعني يجي فيها les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs عندنا que، عندنا auquel, de quel, etc. Ça y est. Alors la leçon d'aujourd'hui, c'est la subordonnée de but. La subordonnée de but, عندنا pour que. هذا هو l'expression qui introduit la subordonnée de but. Pour que. D'accord? عندنا un autre qui exprime le but, on veut, en vue de, mais هذه ما راهاش subordonnée، راها simple عادية. Ça y est.
Alors, عندنا غير pour que اللي راها تمثل لنا l'expression qui introduit la subordonnée de but. Je retiens. استنتج. La proposition subordonnée circonstancielle de but est utilisée pour exprimer l'intention d'objectif à atteindre ou au contraire à éviter. Elle peut commencer par pour que, afin que, de crainte que, de peur que. Le verbe de la subordonnée de but est au subjonctif car il s'agit d'exprimer une intention et non un résultat certain. La proposition subordonnée circonstancielle de but نستعمل للتعبير عن الهدف أو للتعبير عن نية الهدف أو الخوف من حصوله. صحيح؟ يعني أو العكس. Elle peut commencer par تبدأ la subordonnée circonstancielle de but تبدأ pour que عندنا pour que من أجل afin que في النهاية للحصول زعما de crainte que بالخوف من de peur que كيف الخوف من. Le verbe de la subordonnée de but est au subjonctif car il s'agit d'exprimer une intention et non un résultat certain. قال لك الفعل اللي يجي مور اللي يجي في la proposition subordonnée circonstancielle de but دائما يجي الفيرب تاعها au mode subjonctif. au mode subjonctif. علاش؟ لأنه يعبر عن حالة ولا نتيجة غير مؤكدة. يعني قادرة تحصل وقادرة ما تحصلش. Éclairage. Éclairage. Dans une phrase simple, l'idée de but est exprimée par un groupe nominal ou un verbe à l'infinitif introduit par afin de, pour, dans le but de peur de crainte de, en vue de. قال لك في الجملة عادية كما هنايا en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie. هنايا هذا جملة عادية هذه الجملة en vue de bâtir. Alors هنايا في الجمل العادية الأفعال اللي يجيو موراها ان انفينيتيف هيا ان انفينيتيف ولا يجي معاها ان جروب نومينال ولا يجي موراها اسم. ما هما afin de, pour, dans le but de peur de crainte de, en vue de. déjà احنا على بالنا باللي الافعال اللي يجيو مور des propositions, les propositions pour, en, de, etc. يجيو à l'infinitif. alors في هذه الحالة نديرو الافعال اللي يجيو موراهم ان à l'infinitif. je vérifie. أراقب فهمي يعني للنص. للدرس. La subordonnée de but est toujours au subjonctif. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. La subordonnée de but دايما يجي le verbe تاعها au subjonctif puisque c'est un résultat incertain. La subordonnée de but peut être introduite par parce que. Vrai ou faux? C'est faux. On dit la bonne réponse. L'idée de but ne peut pas être exprimée dans une phrase simple. قال لك الفكرة تاع الهدف ما تقدرش تكون في جملة عادية. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. قادر تكون dans une subordonnée circonstancielle de but وقادر تكون في جملة عادية. صحيح؟ يعني في كلتا الحالتين صحيحة. ما عدا في la subordonnée circonstancielle de but يجي موراها فعل في subjonctif وكي يكون في جملة عادية dans une phrase simple le verbe à l'infinitif. وحدة subjonctif en mode subjonctif كي يكون عندنا la proposition subordonnée circonstancielle de but وكي يكون عندنا الجملة عادية يجي موراها الفعل في l'infinitif.
Je m'entraîne. أتمرن. Je recopie les phrases suivantes en soulignant les subordonnées de but. قال لك غادي نسطروا على les subordonnées de but. Mon arrière-grand-père a toujours lutté pour que les fillettes de son village aillent à l'école. Alors, où est la subordonnée du but? Voici. Pour que les fillettes de son village aillent à l'école. La phrase B. L'Algérie a fait le choix de la médecine gratuite afin que tous les citoyens puissent accéder aux soins. Alors, où est la subordonnée du but? Afin que tous les citoyens puissent accéder aux soins. قال لك يعني الجزائر دارت الطب المجاني من أجل جميع واسمهم من أجل جميع المواطنين يقدروا يستافدوا من العلاج المجاني. ولا بروميير فراس قال لك يعني جدي الأول يعني اللي قبل جدي يعني قال لك بلي زعما جاهد من أجل كاع البنات الصغيرات تاع القرية يقدروا يمشيو للمدرسة. La charte des droits de l'enfant a vu le jour afin de protéger cette catégorie de la population mondiale. قال لك هيئة حقوق الطفل رأت اليوم يعني من أجل حماية هذه الفئة تاع الشعب في العالم. Alors, est-ce qu'il y a subordonné de but dans cette phrase? Non, c'est une phrase simple. Afin de protéger. Maintenant, le verbe à l'infinitif. Marash au mode subjonctif. Alors, ce n'est pas contient une subordonnée de but. Proposition subordonnée de but. Elle a eu recours à un avocat de peur que ses droits ne soient bafoués. De peur que ses droits ne soient bafoués. قال لك دارت يعني وكلت محامي بالخوف على حقوقها يعني لا تهمش. de peur que ces droits ne soient. C'est l'auxiliaire être au mode subjonctif. Les associations des droits humains luttent pour l'éradication de toute forme d'injustice. Est-ce que cette phrase contient une subordonnée de but? Non. Maintenant, une phrase simple et une phrase nominale. Alors, on ne contient pas une subordonnée de but. Deuxième exercice. Je complète les phrases suivantes avec les locutions conjonctives qui introduisent une subordonnée de but. En 1957, le FLN a décidé d'une grève de 8 jours afin que la question algérienne soit débattue à la 12e Assemblée de l'ONU. قال لك في سنة 1957 الأفلان دارت إضراب ل8 أيام من أجل زعما يعني مسألة تاع الجزائر توصل الاجتماع 12 تاع l'ONU. Des associations font pression sur les gouvernements de sorte
que de sorte que des réfugiés ne soient maltraités. De sorte que des réfugiés ne soient maltraités. قال لك يعني واحد الجمعيات يعني اتحدوا مع واسمهم الدول يعني باش هادوك النازحين ما يعني ما يعاملوهمش بسوء. Le professeur lit des articles de la charte des droits de l'enfant pour que les élèves préparent leur exposé. قال لك الأستاذ قرأ بعض البنود زعما تاع هيئة حقوق الأطفال وباش يعني التلاميذ يوجدوا l'exposé تاعهم المشروع. Des associations humanitaires organisent des spectacles de sorte que les enfants hospitalisés se divertissent. La phrase E, la dernière phrase, la société civile se mobilise afin que le phénomène des femmes battues ne soit marginalisé. Je complète les phrases suivantes de façon à exprimer le but. Les enfants ont le droit de s'exprimer librement afin d'acquérir confiance en soi et vivre en joie. قال لك الأطفال لديهم الحق للتعبير بكل حرية afin d'acquérir confiance en soi et vivre en joie. قال لك من أجل يعني اكتساب الثقة في النفس والعيش في سعادة. En Algérie, l'école est gratuite pour que chaque citoyen algérien puisse apprendre. قال لك في الجزائر التعليم يعني المدرسة مجانية ولا التعليم مجاني من أجل يعني كل مواطن جزائري يقدر يدرس ويتعلم. Une campagne de vaccination a eu lieu dans la région de peur que coronavirus ne se propage. قال لك يعني واحد مجموعة تاع التلقيحات جات لا ريجيون تاعنا المدينة تاعنا ولا القرية تاعنا خوفا من تفشي فيروس كورونا. La cigarette a été interdite dans les lieux publics afin que les citoyens soient confortables. قال لك التدخين ولا السيجارة يعني السجائر ممنوعة في الأماكن العامة afin que les citoyens soient confortables. قال لك باش يكون المواطنين يكونوا في زعما مرتاحين confortables. Le village a été raccordé à l'eau courante pour que les villageois bénéficient de l'eau potable. قال لك القرية يعني جابوا المياه الجارية pour que باش يعني القرويين يستافدوا من المياه الصالحة للشرب. Mon avis en quelques lignes. وجهة رأيي في بعض أسطر. Tes camarades souhaitent monter une pièce théâtrale sur l'entraide et la solidarité. Rédige un dialogue dans lequel tes camarades et toi exprimerez votre point de vue. Introduis une circonstancielle de but. قال لك الزملاء تاعك بغاو يديروا واحد مسرحية حول التعاون المتبادل والتضامن. دير واحد الحوار وين تشرح فيه أنت والزملاء تاعك حول وجهة الرأي تاعكم في l'entraide et la solidarité. قال لك وظفوا circonstancielle de but. La circonstancielle de but.
إذا إليكم بياس تياترال اللي أنا درتها. souvent nos frères يعني هيا لي نحمي إخواننا. Le père est en train de lire le journal et ses larmes coulent dans ses joues. قال لك أبي كان يقرأ في الصحيفة ومن أعينه تسيل الدموع يعني في الخدين. ses joues هما الخدين. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu pleures? demande. قال لك أنا طلبت منه قلت له بلي ماذا هناك؟ لماذا تبكي؟ Je lis un article sur ce qu'il se passe en Palestine et au Soudan. Répond mon père. قال لك أنا أقرأ واحد مقال صحفي حول ما يحدث في فلسطين والسودان. أجابني أبي. Oui, je les ai vus sur les réseaux sociaux. Ils sont dans une guerre. C'est une tragédie. قال لك نعم لقد رأيت زعما في مواقع التواصل الاجتماعي إنهم في حرب. إنه أمر محزن. Nous devons les soutenir. أب الأداة تاعي قال لي يجب علينا دعمهم ومساعدتهم. Mais comment pouvons-nous les aider papa? الأب تاعي قال لي بلي ولكن كيف بإمكاننا مساعدتهم؟ Écoute, Ryan, un geste simple comme partager une photo de leur souffrance sur Facebook pour que le vrai visage d'Israéliens dévoile devant le monde entier et afin que les yeux du monde tournent aussi vers ce qui se passe au Soudan. قال لك استمع يا ريان. قال لك أسلوب بسيط مثل نشر صورة لمعاناتهم في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لإظهار الوجه الحقيقي لإسرائيل أمام العالم بأسره. Et afin que les yeux du monde tournent aussi vers ce qui se passe au Soudan. قال لك وأيضا باش الأعين العالم تدور حول ما يحصل في السودان. Mon frère aîné est intervenu dans le dialogue et il dit: mes amis et moi, nous avons créé un site afin que nous recueillissions les dons en faveur des frères soudanais et palestiniens. قال لك أنا والزملاء تاعي أنا والأصدقاء تاعي عفوا الأخ تاعي دخل في الحوار يعني قائلا أنا والأصدقاء تاعي درنا موقع وين نقدروا نجمعوا لي دون يعني تبرعات من أجل إخواننا السودانيين والفلسطينيين. Je vais demander la permission au monsieur directeur de notre établissement de me laisser coller des affiches dans notre classe qui invitent à d'arrêter d'acheter les marques qui soutiennent les sionistes. قال لك je vais demander la permission يعني غادي نطلب الإذن من السيد المدير تاع المؤسسة تاعنا باش يخليني نعلق دي زافيش يعني ملصقات dans notre classe في قسمنا qui invite à d'arrêter d'acheter يعني اللي تنادي بالتوقف عن شراء المنتجات التي تدعم الصهاينة. Le dîner à table. Ma mère nous appelle. وفي الأخير تتدخل الأم تقول لهم بلي العشاء على الطاولة. ونهاية المسرحية. إن شاء الله تكون عجبتكم المسرحية. في الأخير نقول لكم شاركونا في تعليقاتكم وإن كان دي كريتيك ولا مرحبا به.
وبهذا نقول لكم وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو، ما تنسوش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس يحققكم كل جديد، وما تبخلوناش بإعجاباتكم وتعليقاتكم محفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.